आम आसी भारी मो झील पाक तो से आनी टिफिन तो से मत खुए दौची जगन्नाथ सांग मैंने आशा कर समस्ते भल थे मुझे भलर अच्छी आज बाहर आम कौटी चलतु आपण सहित सेयार करी तो हठात एमती मन मान मन पड़ा तो बाहरी पड़लु मो झील पाक मो झी हस्टेल रही पाठ पढ़ुची तो मुझे मैंने हस्टेल ना कहबिनी जेहेतु सेठी ना हस्टेल ना कहवाई तो मुझे ना कहबिनी आने पाठ पढ़ुं पुआ रही जाए गोटे जगार झी गोटे जगार तो अलग अलग से रही जाती तो से मुझे हस्टेल ना जमा भी नेबिनी चलतु भिडियो आग को स्टार्ट करवा कौन है काम फाम सब सारी देती काम सारिक माने गाधे आसी भारी चलतु जल्दी रेडी हो रेडी हो सारापर आम चल एवं तो मुझे बाहरी सारे देखा चलतु आ सार बाहर कि नहीं चली खाता पत्र हिसाब चली तो से केते दिन की बहुत दिन रे बूट पिंधा जाए हाँ कि नहीं वर्ष पर हाँ वर्षे वर्षे कि वर्ष वर्ष पिंधनी तो वर्षे कि 2 वर्ष 1.5 वर्ष हो ना 1.5 वर्ष पर आज बाबूंकर बूट पिंधा जीवा जीवा क्या कौन तुम दरकार अच्छे जीवा आमर सब कम सरीगला तो ये गाड़ी आमर बाहरी पड़ा 2 चकिया जान चलतु ये आम बसिक पी 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 कर पलैबा आसिक आम पहुँची गलु गाँ मान पार हो गलु यहाँ हूँ आम गाँ बंध तो ये आम आसिक खमार मार्केट आम सांग हो बाहर जावाई जेहेतु से गोपालगढ़ यात्रा देखी जावाई बाहर देखा जाओ आम भी कौन हो जाऊँ कि नहीं जना पड़ो झीर हस्टेल को जा सारापर आग झील को देखा करूँ तापर जा हस्टेल माने झील को देखा कर सारापर आम जीवु यहाँ आसीगलु आम ये पवित्र नगर पार हेलु झील को देखा कर सारापर आम जीवु गोपालगढ़ यात्रा देखी देखा माँ को टे दर्शन करार अच्छी सांग जेहेतु बाहर थी से रहीगले पछक देखा जाए से केत आम आसिलु पवित्र नगर पहुँचिकी जो फोन कलु तो कहले आम ए बाहर देखा जाए से केत बाहर आम तो आम गाड़ी गोटू गोटू धीरे 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 चलुची जेहेतु झील को बेस टे समय देवार अच्छी तो जल्दी आमर जीवार अच्छी तो आम जाऊ जल्दी आसिक आम पहुँची गलुणी ए समल समल पहुँची जा सारूँ तथापि से आसी ना घर हौ इच्छा भाई से जो आसा कथा आसवे तो आम जाऊँ कहीं आज अच्छी संडे तो छुआ मैंने आज कौन करेंगे छुट्टी जाक सहित बेस टे टाइम माने देवाक पड़ो तो से आम आगु बाहरिक आसु भारी टीकेटा हो 10:30 ना 11टा हो जाए टाइम एबे तो आम जाऊँ देखा जाओ कौन हो आज मो झीर रिएक्शन केमती अच्छे कौन देखा आज तो से निश्चय बहुत खुशी हे बापा गो बो बोली देखा जाओ कौन हो कौन कौन नेबी कौन ना कि जना पड़नी कि तो नहीं जी झील लगी मो झीआरी 2 जन सी भाणी 2 जन तो से सांग हिसाब पाठ पढ़ुं देखा जाओ कौन हो जेहेतु आम सहित मो झील रहा बेले आमको भी माने भल लगे मत भी खुए दिए बापा खुए दिए आम भी खुए दो तो ये आम खुशी मजा चलता तो बापा को यदि खुए दूसरी मत खुए देला नहीं कि बापा को खुए दूसरी बापा फोन कथा तो से खाई नथिले एबे खाईदेले से बसिक टिफिन कर 3 जन 3 भूणी जाक मुझे से भितर वीडियो शूट करदेली दीदी को कहीकि नहीं गली झील को टे देखापी गोपालगढ़ ठाकुर को दर्शन करने आम बाहरी आसवे ठाकुर को दर्शन करने तो झील टे माइंड फ्री भल मानते खुशी लगे से कहीकि आसु खाली 1 घंटे बुलिकी नहीं छाड़ू से
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବନ୍ଧରେ ଅଛି ଘାସ। ଏଇଟା କ'ଣ ଘାସ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କ'ଣ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ନା ଗୋପାଳଗଡ଼ ବୋଲି, ପାଖେ ଆସିଲୁ ନା, ଗୋପାଳଗଡ଼ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି। ତ ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଇକି ଟିକେ ପୁଣି ଝିଅକୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ପୁଣି ବାହାରିଯିବୁ। ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ନା, ମୋର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ପାଖରେ ନଥିଲେ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ତ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏବେଠୁ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ 10-15 ଦିନ ହେଲା ନା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଡ୍ ନଥିଲା, ଛୁଆମାନେ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତାପରେ ନିଜର ତ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନଥିଲି। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେଲି ଟିକେ ଛାଡ଼ିବା। ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଗୋପାଳଗଡ଼ ପାଖାପାଖି। ତ ଆଉ ରହିଗଲା କେତେ 2 କିଲୋମିଟର ରହିଥିବ ନା କ'ଣ, ନା ହଁ ପାଖେ ଆସିଲୁଣି, 2 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ତ ଏବେ ପାଖେ ଆସିଲୁଣି, ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଆମେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ଭାରି, ଯେହେତୁ ହେଇଛି 2:30 ଟାଇମ୍, ଆଉ ଦିନ ଟାଇମ୍ ତ ଖରା ବି ବହୁତ ଜୋରେ ହେଉଛି, ତ ବେଶୀ ବି ଦେଖି ହେବନି। ଆଉ ଯେତିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ମାନେ 1-2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଯେତିକି ସମୟ ମାନେ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଯେତିକି ବୁଲିବା କଥା ବୁଲିବୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ପୁଣି ଛୁଆକୁ ଆମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଏଦି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଆଉ ଘରକୁ ଖୁସିରେ ବାହାରି ଯିବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ବସିଛି, ତ ଆମେ କିଛି କିଣିବା ପାଇଁ ମାନେ କିଣିପାରିଲୁନି କିଛି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଝିଅର ହଷ୍ଟେଲ, ତାକୁ ବୁଲେଇକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆସିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି କିଣିପାରିଲୁନି। ଖାଲି 2ଟା ବିଛଣା କିଣିଲୁ, ଆଉ ଝିଅ ସେ ତାର ଯାହା ଖାଇବା ତା ଖାଇଲା, ଆଉ ତାର 2ଟା ହେୟାର କ୍ଲିପ୍ ପାରିଲା ମାନେ କିଣିଲା, ସେତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପାଉଁଜି ଗୋଟେ କିଣିଲା, ସେତିକି। ଆଉ ଆମେ କିଛି କିଣିନୁ। ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରି ଯିବୁ। ଆଉ କିଛି କିଣିବାର ନାହିଁ, ଆମର ତ ସେଠି ବି ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିବ। ଆଉ କହିଲା ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠା ହେବ, ଆମେ ଟିକେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଥିଲୁ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇକି, ଆମେ ମା ଝିଅ। ଆଉ ତା ବାପା ତ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ବାହାରେ ଥିଲେ, ବୁଲାବୁଲି କରିଦେଲୁ। ସେ ଆସିଲାଠୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।